أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته حور الميامين إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله أن يلونا سنما وسلا كنكا depuis sɔgɔma an faw tun b'o makɔnɔ na o fana sera kɛnɛ kan o ye kɛnɛ sɔrɔ bisimila la ji fana dil'o ma o b'an ka farafinna laada ye ni lona nana ji le bɛ di fɔlɔ ni ji min banna dɔ de bɛ sɔrɔ ka maɲiningali kɛ alhamdulillah komi ji min nɔgɔyala ka fara an faw la n'an ka kabilatigiw la ani ka fara an ka imamuw la dugu imamu bɛɛ lajɛlen ka furumɛ yan lɛri nin na alhamdulillah ni lonaw nana farafinna laada la dɔ de bɛ ɲiningali kɛ donc o dɔ di bolo ma julaw ko ten ko ɲala jugu bɛ a lɔnbaga le la mɔgɔ farafinw ko ten i kana gban sababu kunna ka t'i ka kunnadiya kan ko bɛɛ lajɛlen sababu le b'a la an ya lona sanuma ninnu olu ye bɔfilema sɔrɔ yan bi ka na an fa sanumaw sɔrɔ ka na an ka imamuw sɔrɔ sababu le b'a la o sababu donni bɛ an karamɔgɔ cɛ min ye Yusuf Ture ale le kosɔn an ni lɔna sanuma ninnu ka ɲɔgɔn ye ka ban ka ɲɔgɔn lɔn kɛ donc komi an k'ale le lɔn an y'a juru b'ale de la an bɛna kuma d'ale ma an ye imamuw ta kɛli la an bɛna kuma d'ale ma an faw ta kɛli la kuma kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na ale bɛna tɛmɛ o sira fɛ inshallah فتفضل معززا مشكورا يوسف توري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يعني كما قال يوسف توري ما أمورا مليلا كان بوفلي بي الحمد لله ambe yala dola no e dawa yala e ane usaz abule koita ane usai jane kabo Belgique usai jara kabo Abidjan Mohamed Jabi kabo Abidjan alhamdulillah rabbil alamin ambora malila ani télévision so be ñogon fe Sunna TV nabo don ano lu be ñogon fe an wulla Bamako kana ambe kurwar dugu caman kɛ alhamdulillah nya damne koroko ambora koroko kana kachola kabo kachola kana boake alhamdulillah ni wati salma na ala yan dɛmɛ ka bɛnseman dama an ɲuman sira o fana ma Sunna TV tɛmɛni kɔfɛ Kuba TV fana b'an bolo o kɔfɛ Alkawsara fana bɛ yen o kɔfɛ fana media wɛrɛw b'an bolo mun bɛ fɛn in bila direct la mun ma yan sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ ka bɔ a kalama ni wulikajɔ in kɛra an ka karamɔgɔ fɛ Ustaz Abule Koyita ka yala Kodowari dugu damadɔ kɔnɔ ka taa se fo kalo tile 5 ɲɔgɔn ma baara nin bɛ kuncɛ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka yala ka balimaw lajɛ ka foli bila o la o de ye o sen b'an kɔrɔ donc komi o y'a fɔ cogo min na donc a fɔra an ye ko yan ye famille jaabi ye inshallah donc Yusuf Ture Ustaz Yusuf Ture komi ale de y'an ɲɛmɔgɔ ye yan nin so in kɔnɔ donc an bɛna kɔrɔfɔ d'ale ma inshallah baara bɛ tɛmɛ cogo min na an bɛ baara tɛmɛ o cogo fɛ bi iznillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah mala tana mala barakada ko fe an ban ko fa fulani islam ya foli an ban ko fe Allah tano ka soli kala ka cila bakka mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka dongo be anaka sahaba be o timini ko fe mbado anyamo be ya ka wuluto kenen ka kuma ka guranu ma donc an bɛ kuma tɛmɛ olu ma teriya bolo ma olu bɛ se ka kuma tɔw kɛ ɲam kan inshallah donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ folikan de di an faw ma ani an karamɔgɔw ma anu n'an fitiniya an ka sama bilaw ma ka ni kuma nin fɔ o ɲɛnɛ depuis a kalo 2 le bɛ yen u bɛ wurili kɛ waati bɛɛ depuis kunu kunasini u bɛ wurili kɛ waati bɛɛ ka bɛn nin ko nin ma depuis kunu karamɔgɔdenw bilala ka bɛn nin ko nin ma depuis sɔgɔma dugu alimami bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kan yan ka bɛn nin ko nin ma donc tiɲɛ yɛrɛ la a ka anw bonya a ka alacila sallallahu alaihi wasallam le bonya a ka anw bonya bɛ sɔrɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala le ma an kɔntana fo ka tɛmɛ an nisɔndiyala ka taa kori dɔ la fo ka na se yan labɛnni yɛrɛ kɛla cogoya min na ani ka na an fa sanumaw sɔrɔ yan dugu alimamibaw de sigini filɛ ta olu sigini tɛ dɔ wɛrɛ ko sɔn ko lonaba dɔ bɛ nana ko kana sigi ko lonaba bisimila donc ne ta bɛ folikan de dɔrɔn n bɛ kuma na timi kuma tigiw ma inshallah subhanahu wa ta'ala ani ce Ala baraji an karamɔgɔ b'a fɔ a ɲɛna waati bɛɛ ko ni mɔgɔ ka ko ɲuman k'i ye k'i y'a sara ni ma se k'a sara k'i y'a fɔ ko Ala y'i sara donc an bɛ min fɔ Ala y'a sara Ala kɛ alijinɛ sara ye Ala an bɔni kɔfɛ hɛrɛ min tɛ ko hɛrɛ di Ala m'o kɛla hɛrɛ min yɛrɛ tun tɛ ko la na Ala m'o kɛla an bɛ dan o yɔrɔ la ka kuma di Ustaz Jara ma ale bɛna kuma na timi inshallah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنة دادو كمانا أمي يفاني بلا جلين في كذا كان كباريا سرو كو كابيني سيتر مغو جلين بي كان كنو سيتر يا سرو أن يربي لهلا أمينا ألاني أن يرفنا بودون. Donc amo yafanyini ke chokoroba ni almami ni demsen ni makoroba bela jelen fe. Yusuf ya fo chogomi nali awka kalande. Alhamdulillah ni hakila ni an shen flana ye kase jabila ya. An nana folo anga karamo ke blasarando e anga dunanke Imam Mohamed Jani. O sen fe ambora sokono ya anye bunye suguya bela jelen soro. Imam Abdoulaye Koita ka nali fana fora minke ani balmake Imam Yusuf Touré an kumana yasa boafle ka se ka ye programme kono al na bena surunya al na bena ke temeni ne na fo nin cogoya o ka ke Imam Abdoulaye Koita ti se kana munumunu jamana jugu chamana na se ma job boafle. Alhamdulillah, alhamdulillah an yo ngania an ye baaraw fana kɛ o kɔnɔ an ni buaflikaw cɛ wagati caman kɔnɔ ŋaniya kundo na ala nana ŋaniya waleya bi an ye. Donc hakili la bi buaflika caman nisɔndiyalen do pour ne pas dire buaflika bɛɛ parce que kabini an dontɔ dugu la yɛrɛ i b'a ye dɔw bɛ ka foli kɛ dɔrɔn yɛlɛ bɛ nisɔndiya bɛ bɛɛ ɲɛda la. Donc an tɛna kuma janya ka d'a kan an bɛ bɔ yan sira tɔ b'an ɲɛ min b'an ɲɛ o ka ca ka tɛmɛ an ma min kɛ yɛrɛ kan fɔlɔ. Donc an bɛna ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka yafa an ma an ka dunankɛ fɔlɔ n'ale kɛn bɛ imam ka jatigi ye bi parce que imam Jane ale tun ye dunan de ye o dongo nka bi ale yɛrɛ fana kɛn bɛ imam Koita ka jatigi ye Côte d'Ivoire yan. Donc an bɛna kuma di ale ma ale fana bɛ insha Allah subhanahu wa ta'ala a ka dunankɛ bisimila jaabila yan. An bɛ bɔ kuma na yan ka kuma di imam Mohamed Jane ma. Barakallahu fikum. Salamu alaikum wa rahmatullah. مستحسن أن يتم الكلام يعني نالو أنا بعد ترد الميكرو إليه. أيوة إن شاء الله أنا جنان جاتي أزالي أفلابري كوامنا كما سيكو أوما ni أوبي بسم الله من كتوم الحمد لله أوبي سيغاما إن شاء الله سبحانه وتعالى إمام كويتا إمام جاني ولو بكما داتو نالا تلا كجين. Alhamdulillah rabbil alamin. Amala fokala walimalon ka baraka ba masabai. Inshallah angaluna ona kan lebeni ka fara Yusuf Touré la ananga imamu mi Cheikh Jara ya dogonte mashima inshallah. Donc alhamdulillah kara délégation na ame dumi kono iPhone mako jabila. Niye alhamdulillah kalanson lebe dugumani an facɛ min ye Mohamed Jabi ka hinɛ ala mo kɛla abazaku ka nɔrɔ ala mo kɛla ale le ni kalanso ni sinti alhamdulillah a y'a den bɛɛ fana kalan bi ale ye somayɛlɛma kɛ ale tɛ yen mɔgɔ ma nɔ na n'an bɛɛ b'o ka dulun kɔnɔ o de b'an ka mudiriba n'an karamɔgɔ fa Alhaj Jabi Mustafa ne de bɛ bazɛn gbɛma la inshallah. Donc inshallah Laye Mustafa Jabi bi ale bɛ mudiriya la kalanso b'ale le bolo kalanso ni ye ibtidaya kelen fana bɛ so sama yan fɛ yen collège ni terminal sanawi olu bɛ fɔ so kɔfɛ alhamdulillah dɔgɔ fana bɛ segela dɔ fana bɛ Buwake donc ala k'o bɛɛ ɲɛmɔgɔ ta ka di Laye Mustafa Jabi le ma a n'a badenw ale fana kɛrɛfɛ a baden dɔgɔcɛ sigima kɛrɛfɛ min bɛ gbɔn de la n'o ye Alhaj Abdulkadir Jabi alhamdulillah ni ma firi peut-être Cheikh Koita yɛrɛ kan kalan tun bɛ Mali la a ye wagati jan kɛ Mali la Solebale dina dɛmɛ la alhamdulillah yɛrɛ fo dugu fɔlɔ ɲɔgɔn tɛ cɛmaw fana ka dɔ kɛ Mali la a ye Mali servi i ye na ka na jamana kɔnɔ ka na olu fana servi parce que Alassane ko ten ko jamanaden bɛɛ don jamana kɔnɔ ka na jamana servi donc karamɔgɔ fana ye kama ko bon ko Abdou ko jamanatigi kun na dɛ i fana ye don ka na an servi Côte d'Ivoire kɔnɔ dɔ de kɛla i fana don kan ye donc a ta baden dɔgɔnin de bɛ yen
n'o fana bɔla min taara kunna bɛn ka taa shekul ale bɛ layi jabi zakariya shɔnu tulab ale de tun bɛ layi abdula donc baden tɔw fana bɛ kɔfɛ donc fana kɔfɛ kalankaso kɔnɔna an ka shekuba an n'an ka mudiri durusu an fa yɛrɛ ala hinɛ la a taara mɔgɔ min bolo lipsi mɔgɔw bolo la k'a ye n'a dɛmɛ kalandenw ta kalan na o de b'an ka sheku alhaj almukadam atijani idris ture an ka imamu le bɔfile fana ani lipsi régional bɔfile marawe o président ba le b'ale ye voilà la ligue ivoirienne des prédicateurs inchallah marawe ta zone buruma ale de fana b'o président ba ye alhaj idris ture ale fana ye kalan kɛ misira jamana kan a ye licence ta ka n'a ye fi sariya wa kanun donc shekuba le fana b'a ye alhamdulillah o fana kɔfɛ bɔfile kɔnɔ yan an ka kozin buruma conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire donc o ta région marawe ta buruma o secrétaire ba o le bɛ nin ye an ka imam idris konate ale de fana bɛ nayibu ye an ka misiriba kɔnɔna imamba yɛrɛ fari labɛn tɛ ka kɛnɛya d'a ma ala mun kɛla donc bi ale de bɛ imamba bolo na sen bɛɛ ye donc an ka shekuba le b'ale fana ye ale bɛ sheku de bɛ zan yɔrɔ bɛɛ ale fana bɛ kozim secrétaire ba fana ye donc n'ale bɛ yɔrɔ min na imamba bɛ kɛnɛ ma n'ale bɛ yɔrɔ min na kozim bɛɛ lajɛlen fana bɛ kɛnɛ kan inchallah donc o le bɛ an ka sheku ye a sheik idris konate n'o fana bɔla yen alhamdulillah an ka sheku fana bɛ yan sheik mohamed fofana ni ma firi kodis ɲɛmɔgɔba o le b'ale ye an ka sunamɔgɔw ka imamuya tɔn min bɛ yen Côte d'Ivoire kɔnɔ sunamɔgɔw ya ka imamu tɔn min bɛ yen donc ale b'o région marawe ale b'o ta président ye sheik mohamed fofana donc ale bɛ yan ka kodiso ale bɛ yan ka kodis bɛɛ représenter inchallah donc an ka cɛkɔrɔba le bɛ nin ye sheik moaz guro ale fana bɛ an facɛ fɛmi abdurafi nin fana b'an karamɔgɔ cɛ ye ale fana ka kalan kɛ saudiya la ni ma firi madina kɛ jamia islamiya la an karamɔgɔ cɛ abdurafi abdusalam abibu nabi o fana bɛ karamɔgɔba ye an shekuba le kalanso b'a bolo o ta dencɛ le bɛ nin ye a fana ka kalan kɛ jamia islamiya la inchallah o bɛɛ nana ka n'a kunna bɛɛ jama ka ca an karamɔgɔ cɛ bɛ yen an kanu ɲɔgɔn zakariya ture ani sheik sakɔ an tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ abdulrahman ture bi magasiri kalankɛdenw bolo ma mɔgɔ min karamɔgɔden bɛɛ kunna n'an ko karamɔgɔden kuntigi o le b'ale ustaz abdulrahman ture inchallah ale bɛ dekiba gbɛma la ni magasiri ta bolo ma an fɛngɛ kɔnɔna donc an fa le bɛ yen sheik rabani alhamdulillah sheik rabani ale b'an fa ye ale de sigilen bɛ nin ye donc nin fana ye karamɔgɔ ye ka kɛ imamu sheik tarawele inchallah ani sheik imam kulubali inchallah an facɛ le bɛ nin ye min bɛ sheik jabi ye donc délégation fɛngɛ ba le bɛ nin alhamdulillah ma dan bɔfile kelen ma a fɔra min kɛ ko sheik kota ni sheik janelu fana bɛ nana an ka nu ɲɔgɔnba a n'an karamɔgɔ cɛ o kosɔn an k'ale to kɔfɛ ne yɛrɛ bilancɛ le a ko imamba donc n'i bɛna mɔgɔw annoncer shekuba le bɛ annoncer bɛɛ kɔfɛ donc ne bɛ ɲinɛ karamɔgɔ n bilancɛ ye ale bɔla fo tomodi ale ta baden de bɛ layi musa jaabi a kanu ɲɔgɔn le a baden de kanu wolola badenya la donc côté kɛ an ka so kɔnɔ bɔfile yɛrɛ kɔnɔ n'a ma ye min na depuis fɔla k'a bɛ nana ale bɔla fo tomodi ka na k'a bɛna lonaw kunbɛn n'o bɛna ale baden fo u bɛna ale de fo o de kosɔn an ka sheku imamba le k'ale bɛ imamba bɛɛ donc a bɔ a tɛ ten ala ni saba bɛɛ imam Hussein Sanogo ka bɔ fo tomodi inchallah ka na délégation kunbɛn donc bi kulu ikhtisas shadid an bɛ se ka mɔgɔ minnu ye aw le bɛ nin ye ninnu bɛɛ ye karamɔgɔden mudarisiw le bɛ an bɛɛ ye alhamdulillah kalan ne yɛrɛ ye kalanden an bɛɛ bɛ kalanso kɔnɔ donc inchallah n'u tun bɛ arabuw ko ten ko a tahrif kabla taklif donc f'an tun ye tahrifu le kɛ fɔlɔ a y'a lɔn k'a fɔ alhamdulillah mɔgɔ baba minnu nana kunna bɛɛ aw le bɛ nin ye inchallah sisan an bɛna kuma da yɛrɛ ma ni tahrifu min bɛ yen a bɛ se k'o kɛ ka ni baara tɛ inchallah. Ok, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam na rasulillah. An bɔra ka an balimakɛ ka dantigɛlikan mɛn alhamdulillah an bɔra sewa donc an b'a la tando fana tando caman na inchallah an bɛna kuma sama an ka ustaz ma ustaz Mohamed Diané inchallah komi ale fana b'a ka lu kɔnɔ donc bismillah min mana sɔrɔ a da a b'o fɔ an ye inchallah. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي كتب الوجود لباقه وكتب الفناء على جميع خلقه نحمده حمدا يدوم ما دام السماوات والأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي ألو تعالى فوق ألو تعالى كن مالو مسا ألو تعالى صنع أكفون سريا كنو
ka boafile so latigɛ an ma bi n'a tun diyala ala ye a tun bɛ ni ɲɔgɔn ye a tun b'a bali danfɛn tun tɛ foyi k'ale Alahu Taala la mais Alahu Taala sɔnna ko an n'an karamɔgɔw n'an faw ko ala ye ɲɔgɔn ye latigɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan tuma dɔ Alahu Taala b'a dɔn k'a fɔ ko maa b'o cɛ ma min ka duwawu bɛ jaabi ka d'a kan anw mako bɛ duwawu le la an bɛ Alahu Taala dali ni ɲɔgɔn ye kunkurunin min kɛtɔ k'a kɛ sabati kɔnɔ k'a kɛ bɛn kɔnɔ k'a kɛ kanda kɔnɔ k'a kɛ limaniya kɔnɔ k'a kɛ latangali kɔnɔ ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin komi délégation bɛɛ présenté lana nunu ye an ka maabaw de ye maa ye Alahu Taala kumakan kalan min ye alikuranɛ ye a ma dan o ma ka taa université la ni maa ka kan ka bonya an ka kan ka an faw n'an ka alimami minnu bonya janni ye kuma yɛrɛ damina an karamɔgɔ jaabi ni ma fili décembre passé an tɛmɛna fɛ yan a ye bonya la an kan wallahi ni bonya nin tun ma se alimami tun tɛ se so kɔnɔ yan a y'an bonya a yɛrɛ tun bɛ voyage bolo ma a y'a dɔn min kɛ k'a fɔ k'an bɛ nana a y'a ka ko bɛɛ bila ka an ɲɛsigi ka an labɛn ka tila k'an ka lonaya ladiya na an mako bɛ ko ko la k'a bɛɛ kɛ an ye janni an ye taa ka taa zenu la an b'a fɔ kosɛbɛ a ye baara ɲuman min kɛ ala ma sara kɛla arijinɛ ye maaw b'o yɛrɛma ɲininka mun na Alahu Taala ye Ibrahima choisi k'a k'a teri ye gundo jumɛn bɛ Alahu Taala ni Ibrahima ka teriya la Ibrahima ka lona bonya a tun bɛ lonaw bonya lona nana an bara janni an ye ko ko kɛ fɔlɔ anw b'a ɲininka cɛ e ye jɔn ye cɛ bɔra jamana jumɛn ayi o tun tɛ Ibrahima ta la mɛlɛkaw nana Ibrahima bara adamadenya sawura la a y'a daminɛ mun ma fɔlɔ mɛlɛkaw ka kan ka dumuni min kɛ ale yɛrɛ m'a dɔn ko mɛlɛkaw don nin de bɛɛ kɔfɛ sa dumuni bɛ tabali kan waati min na sa mɛlɛkaw ni Ibrahima tɛmɛna kuma na k'a yɛrɛ k'a fɔ an bonyana yan ka tɛmɛ na a ma bɔ an kɔnɔ a kɛla koba ye an bolo an bɛ Alahu Taala dali k'a kɛ sarako ɲuman ye bɔ a filɛ bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛ an ka cɛkɔrɔbaw fo an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an bɛ bɔ a filɛ bɛɛ la kunnafoni fo maa sela ka nin jija k'i cɛsiri nin jija la k'i seko kɛ ni hakili ɲuman ye k'i seko kɛ ni farikolo yɛrɛ ye an bɛ aw fo foli la dan tɛ foli min na ala la anw sawala an y'a ye bɔ a filɛ yan ko balimaya bɛ yan an y'a ye bɔ a filɛ yan ko silamɛya bɛ yan bɔ a filɛ yɛrɛ histoire la Côte d'Ivoire bɔ a filɛ fana ye so min ye sokɔrɔba ye bɔ a filɛ ye kalanso de ye e bɛ taa Buwake i bɛ taa kalandenw sɔrɔ ɲaɲa dɔ kɛ taa foli ɲina ko ayi k'ale bɛ bɔ a filɛ donc so min don tolonkɛ so tɛ an bɛ Alahu Taala dali ka so nin fa lɔnni na ala m'o kɛla alhamdulillah an n'an karamɔgɔba min y'an ka seyikuba ye al imam al sheikh Abdallah Koyita ale man tɛ ka présenter maa la kɔ k'a fɔ maa min bɛ présenter o t'ale ye a y'a kanu a diyala ye weleli se min kɛla ma ka bɛn Côte d'Ivoire tournée ma a ko ala la n tɛ se tola sigi la hali n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛnnen tɛ kosɛbɛ ka bɛn corona ko ma ka bɛn jama lakafo ko ma mais silamɛya kanu ni balimaya kanu kosɔn a ye nin weleli lamina ko an bɛna ka na nin tournée kɛ Côte d'Ivoire so kɔnɔ surtout fana Alahu Taala ka bɔ a filɛ bila harijigɛ la an ka maabaw bɛ to ka kuma dɔ fɔ don n'an bɛ donna la n'a tɛmɛna so kɔnɔ a bɛ kɛ kayiraba le so la mais Alahu Taala kelen de bɛ nin lonnaba dɔn an m'a jigi ka ban k'a nata ala ma an ka tɛmɛ nin so kɔnɔ k'a kɛ nɛɛmaba ye bɔ a filɛ ma ala m'o kɛla k'a kɛ sabati ye bɔ a filɛ ma ala m'o kɛla k'a kɛ kɔrɔta ye bɔ a filɛ ma ala m'o kɛla k'a kɛ garijigɛ ye kameledenw ni commerçant kelen-kelenna bɛɛ ma ala m'o kɛla k'a kɛ garijigɛ ye sɛnɛkɛla bɛɛ ma ala m'o kɛla k'a kɛ fura ni kɛnɛ ye banabagatɔ kelen-kelenna bɛɛ ma ala m'o kɛla alhamdulillah do wɛrɛ tɛ kana bɔ an faw la kana bɔ an karamɔgɔw la kana bɔ a filɛ la k'a daminɛ maa fɔlɔ f'a mɔgɔ laban anw ye taamadenw de ye alimami na duwawu kɛ bɛɛ ye maa fana mako b'an ka cɛmɔgɔw ka duwawu la dɛ n'i y'a ye bi imam Koyita bɛ kuma a tɛ marakaw to yan kumakan na maraka tɛ yan dɛ komi an ka alimamu sa maraka muso b'o kun an bɛna o yɔrɔ to yen jara an t'o yɔrɔ to yen alhamdulillah ala ma nɔgɔya la vraiment nisɔndiya nin bɛ kosɛbɛ an tɛna kuma lajanya an bɛna micro di an karamɔgɔ ma tuya na a ye duwawu kɛ buwafilɛkaw mako bɛ a kumakan na ala ma bɛnsema ɲuman di la ma sheikhuna al-mubajjal buwafilɛ ma'akum insha Allah shukran lakum
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى فأما ولمن دو أمبا بركدا أمي كشيني نما تشاماني نافع أكو كي جون نفس منتيكا جومي كداي كتمدن فين بيكا محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي نو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تا o kɔfɛ an bɛ foli lasaw bɛɛ ma an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan an ka mɔgɔba minnu bɛ kɛnɛ kan kalanden minnu bɛ kɛnɛ kan n'an balimamuso minnu fana bɛ yan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka tila k'aw bɛɛ lajɛlen don kira mantonya la an ka délégation nin a fana bɔyɔrɔ ka ca a bɛɛ tɛ i n'a fɔ minnu bɔra Bamakɔ olu dama don ka fara Janɛ kan délégation nin composelen don jamana caman na tourna ni a kibɔra fɔlen mɔgɔ dɔ wulila spécialement ka bɔ Amérique kana bɛn n'a ye a kibɔra fɔlen ale yɛrɛ bɔra Belgique kana bɛn ni nin ye an balimaw bɛ yan minnu bɔra Laginɛ spécialement tourna nin bɛ se ka k'u ɲɛna cogo min ani minnu bɔra Bamakɔ an bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka nin tile damadɔ kɛ cogo min an balima dugu kɔnɔ n'o de ye Côte d'Ivoire ye ni Ala y'an garijɛgɛ an tɛmɛtɔ la an ka se Buwafile yan an kɔni kun y'a tɔgɔ mɛn a ka ca mais Ala kun b'an garijɛgɛ Buwafile ziyara la ni Ala sɔnna k'an ka siɲɛ fɔlɔ kɛ nin ye Buwafile an bɛ dugawu de kɛ Ala kana nin k'a laban ye an ye nali min kɛ Ala Ta'ala k'a hɛrɛ caya an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan ne alimamiw an bɛ yafa ɲini aw fɛ kosɛbɛ ka da ka taama kuma dɔ la imprévu ka ca kɔnɔ i ti fɛn dɔ nata olu bɛ taga y'a kɔnɔ an yɛrɛ wulila heure min na an ma dan n'o heure ye yan'an ka da sɔrɔ an ye heure dɔ de fɔ k'an bɛ bɔ o la mais adamaden b'a ta la Ala fana b'a ta la an tilara ka retard ta o heure kɔfɛ ni heure 2 walima heure 3 ɲɔgɔnna de an ma se ka bɔ joona ni kabini 7 heures aw bɛ yan alimamu karamɔgɔw cɛkɔrɔbaw k'aw ka baara bila ka n'aw sigi kan kɔnɔ 7 heures ni sisan cɛ n'i y'a lajɛ heure caman don ani minnu yɛrɛ fana taara kunbɛli kɛ kabini corridor la ka na bila sisan na dɔwɛrɛ si t'anw bolo ka foli las'aw ma wallahi an mana fɛn fɛn di aw ma bɛɛ lajɛlen ka dɔgɔ a la mais n'an ko k'Ala ka aw sara kuma dɔ la Ala ka sara maa ti jɔ a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala Ta'ala k'aw sara Ala Ta'ala k'aw sara an bɛ famille min kɔnɔ n'an ka modérateur y'a yira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ye latigɛ kɛ a fatura an b'a jigi kuma dɔ la i bɛ fatu mais i bolo nɔ hɛrɛ bɛ jigi ka fɔ ka taa se kiyama ma o de ye sarakatu jariya ye maa min mana kɛ sababu ye ka kalanyɔrɔ k'a fɔnde kalanden fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ olu bɛ tila ka taa kalanyɔrɔ wɛrɛ min fɛnɛ jɔ olu fɛnɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ min kala fo ka taa se diɲɛ wuli ma mɔgɔ fɔlɔ min kɛra sababu ye ka madrasa taasisu Ala b'olu bɛɛ lajɛlen ka baraji ɲɔgɔnna d'ale ma ila qiyami saa nin de ye sarakati jariya ye Alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam idha mata bun adam inqata amaluhu illa min thalath n'adamaden fatura i ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fo n'a kɛra baara 3 ɲɔgɔnna dɔ ye o baara 3 kɔnɔ cɛkɔrɔba ka nin baara b'a la aw ilmun yunfa bihi aw yantafi'u bihi walima dɔɔnin dɔ i y'a to yen mɔgɔw b'u yɛrɛ nafa n'a ye o tuma na maa min ye madrasa kɔni jɔ mɔgɔ tɛ ɲininkali kɛ o tigilama ka dɔɔnin yɛrɛ kɛli kɔni na tuguni o tuma na an ka cɛkɔrɔba an bɛ foli las'a ma ka dugawu k'a ye ale taara yɔrɔ min an bɛɛ lajɛlen bɛna taga ye ka da kan maa si tɛ to yen an bɛɛ lajɛlen bɛ se yen hali ni saya man di ye i b'a dɔn don dɔ kɔni i bɛ diɲɛ to i bɛna taga ale taali min kɛra an bɛ dugawu de kɛ ale kɔ ka ɲini Ala fɛ a dalen bɛ yɔrɔ min a mako b'an ka dugawu la ni sarakati Ala k'an ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na s'a ma den minnu fana b'a k'a tiɲɛ ta kɔfɛ an bɛ dugawu k'u ye ka da kan madrasa nin tɛ kelen ye an balimakɛ yɔrɔ caman fɔ sisan madrasa kelen idara a bɛ sɛgɛ min da mɔgɔ kan minnu tɛmɛna baara fɛ olu b'a dɔn bon kuma tɛ n'o ye damadɔ bɔ jamana kɔnɔna la ni dugawu tɛ i tɛ se ka baara kɛ o tuma a b'ale fana dɛmɛ dugawu la an bɛ dugawu k'a ye nin kalanyɔrɔba minnu dayɛlɛ la a taali fanga Ala Ta'ala k'o kalifa a la a bɛ ɲɛmɔgɔya min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka mɔgɔw ɲɛ malo a ma Ala Ta'ala ka baara ni Ala Ta'ala ka kɔlɔsi cogo ɲuman di a ma n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ye an balimakɛ min b'a kɛrɛfɛ n'o y'a dɔgɔkɛ ye n'o ye jaabi ye an nana bara yɛrɛ la Abdul Qadir n'o tɛ an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ yen voilà ale yɛrɛ kɔni alhamdulillah a ye baara dɔ kɛ a baara ninnu ma nɔgɔn kosɛbɛ parce que mɔgɔ ka bɔ duguba la ka t'i bila fo village kɔnɔ fo togoda dɔ la i ka madrasa i ka idara markazu tafizi i k'i hakili to a la misiri i k'i hakili to a la karamɔgɔ min bɛ sɔn a ma man ca dɛ
a ka di bɛɛ ye ka to duguba de kɔnɔ mɛ ka t'i sigi wula kɔnɔ hali n'o sɔrɔ ala ko don caman bɛ muruti a baara ma bon ni nin yɛrɛ tɛ ne kun t'a dɔn ko jabi bɛ yɛrɛ o voilà ni nin tɛ ne bolo n ka bɛ yen parce que ni événement tɛ an tɛ se ale ma yen solobala n delila ka taga su kelen si a fɛ yen yɛrɛ an taara muhadara kɛ mun kɛra sababu ye k'a lase yen n'o ye bakari dumiya ale yɛrɛ fana ka sira fɛ mɛ an t'a dɔn k'a fɔ k'ale yɛrɛ seginna ka na n'o y'a sɔrɔ alasani ka weleli de y'a lase yan o tuma ne fana bɛ segin kɔ ka taga e bɛ ka anw nafa ye ɲɛmɔgɔ k'a fɔ k'e ka don i kana jamanadenw servi o tuma e bɛ ka minnu servi yen dun o tuma na an bɛ dugawu de kɛ a ye baara min kɛ mali la ala k'a sara a la hɛrɛ la an bɛ k'a ye cogo min a kɛlen komi a yɛrɛ fari man d'a la kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya danna ma n'o tɛ an bɛ fɛn ma cogo min a kun tɛ nin cogo la ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka lafiya d'a ma ala ka lafiya d'a ma ala ka farikolo segin o kɔfɛ an ka alimami fɛn fɛn nana hali kulubalilaka min bɛ yen an b'a fɛnɛ fo an bɛ dugawu k'a fɛnɛ inshallah o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw ye sɛgɛn min kɛ ala kelen pe de bɛ se k'aw sara ni nisɔndiya tɛ fila ye ala ta'ala kɔni ye kelen d'an ma parce que kunbɛli cogo wɛrɛ tɛ yen mun bɛ anw bɔ ka tɛmɛ nin kan kabini ma don dugu kɔnɔ mɔgɔw ka t'i kunbɛn ka tila ka n'i bisimila nin bisimila cogo la an denw ni an dɔgɔninw yɛrɛ fɛnɛ ka ayiwa silamɛya kumakan dumanw kɛ k'an kunbɛn yan'an ka don dɔwɛrɛ si tɛ an bɛ foli de lase aw ma ka dugawu k'aw ye o tuma délégation bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ aw ye nin denmisɛnnin minnu filɛ n'u b'aw bolo kalan na ala ta'ala ka dɔɔni nafama d'u ma dɔɔni kɔrɔtalen ala ta'ala ka d'u ma ala k'o fɛnɛ kɛ sini cɛw ye ala k'o kɛ sini cɛw ye arabuw ko ten dɛ ko abina ul yawm rijalul ghad bi denw de ye sini cɛw ye o tuma olu de bɛna faw remplacer alimamiya la ani seliwele la ani mɔgɔ kalan na o tuma denmisɛnninw k'u kɔlɔsi k'u bɔ sitɛnɛ ka ayiwa zabzaba la an b'a ɲini ala fɛ ala ta'ala k'o kɛ aw minnu fana y'aw ka wagati di fi sabilillah ka da ka mɔgɔ kala ye tadihiya de ye quoi sacrifice de don i t'i to mɔgɔ kala na abada ko wari dɔ bɛ sɔrɔ i fɛ k'o y'i bɔ o t'i bɔ abada mɛ ka bila i kun na i bɛ jihadu de la fi sabilillah ni miiril'o ma hali ni fɛn ma d'i ma i b'i yɛrɛ wasa don n'a ye o tuma na an ka karamɔgɔ minnu bɛ yan a b'aw wasa don ala ta'ala ka sara la ka da kan maa o maa bɛ yen k'a fɔ i bɛ mɔgɔ kala ala jati kama sika si t'a la i bɛ t'i ka sara sɔrɔ yen o fana bɛ k'i ma hali sarakati jara ye parce que e ka kalandenw bɛna dɔ kala o fana ka kalandenw bɛna dɔ kala o tuma na fo ka taa diɲɛ wuli i bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na o tuma an kɔni bɛ foli lase aw ma ka dugawu k'aw ye tɔgɔmaden n'a wulila dugu min kama n'a ma se yan hakili tɛ lafiya abada donc n'o kɔni tɛ anw ye wagati min kɛ mobili kɔnɔ an kɛlen ka nin guwa suma sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kun ka d'an ye te dɔ ka wuli ka d'an ma an ka dɔɔni kɛ yan an ka lafiya dɔɔni mɛ hali n'a fɔra ko k'o kɛ sisan o waati tɛna sɔrɔ an bolo an senna ka teliya an bɛ taga mɔgɔ wɛrɛw fana b'a k'an kunbɛn inshallahu ta'ala siraw fɛ o tuma a ye mun sɔrɔ nin na an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'an wasa don nin na an bɛ layiru min kɔni di jara ni jane bɛ hakili to a la ni siɲɛ fɛ buwafilekaw ma sufɛ muhadara sɔrɔ mɛ ni ala ye nali wɛrɛ yira an na inshallah o ka buwafile don programme kɔnɔ an k'an jija a ka kɛ su kelen walima su fila an k'o di buwafilekaw ma o la minnu ma se ka yan sɔrɔ minnu ma se ka yan sɔrɔ kunbɛli la ni ala sɔnna ma muhadara senfɛ an bɛɛ bɛ fɛrɛ ɲɔgɔn ma o tuma an bɛɛ bɛ jɛ ka ala deli o la si ni kɛnɛya de ka gɛlɛ ala k'o d'an ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati ala ka barika don an na ka barika don dugu la ala ka barika don dugu la ala ka hakilisigi di dugu ma ala ka hakilisigi d'an bɛɛ ma an baden jamana minnu bɛ yen n'o bɛ aw yɛrɛ kɛrɛfɛ Côte d'Ivoire n'o ye Mali Burkina Niger a bɛɛ bɛ kibaruya sɔrɔ k'u ka kalan ni sigiɲɔgɔn dugu ma lafiya i yɛrɛ ma lafiya dɛ a ye dugawu kɛ ni jamana ninnu ye ala ka lafiya d'u ma tasuma min minɛlen bɛ yen ala ka tasuma ninnu faga ala ka tasuma ninnu faga ala ta'ala ka kan bɛɛ ni cɛ bɛɛ ala ka don u bɛɛ la an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye ala k'an kisi ka bɔ tasuma ma nali wɛrɛ ala k'o don an bɛɛ garijɛgɛ la fɛn fɛn nana an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, amanga sheku fo mi Sheikh Abdallah Koita ye a y'a lafari sanuma n'a ka lafari barakamaw la o kɔfɛ ka Sheikh Jani fo n'o ne yɛrɛ kanu ɲɔgɔn cɛ ye an bɛ ɲɔgɔn ye waati caman réseaux sociaux kan an bɛ ɲɔgɔn kalama segu inshallah ka bɛn an balimakɛ Yusuf Ture ma alhamdulillah bamananw ko ten bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ mande an karamɔgɔw kumana an n'a imamuw kumana sisan an bɛna bonya di an karamɔgɔ fa ma bonyamasegi min bɛ yen imamuw tɔgɔ la bonyamasegi min bɛ yen an faw tɔgɔ la ale bɛna bonyamasegi kɛ délégation bɛɛ lajɛlen ye inshallah n'ala sɔnna ma an ka shekuba min ye alhaja Jabi Mustafa hafizahullah wa iyana inshallah fatafaddal mu'azzaza mashkura.
alhamdulillah an karamɔgɔ cɛ ani an ka muduru alhaji jabi mustafa a y'a yira k'a fɔ alhamdulillah duɲa kɔnɔ wasa don ɲɔgɔnya olu ka duɲa ja dɔ de bi wasa kun dɔ la alhamdulillah komi a balimacɛ a kanu ɲɔgɔn cɛ n'o ye ne yɛrɛ bilancɛ ye olu ye bɔla fo tumudi ka na fara bɔfilikaw kan kalunaw kunna bɛn a ko ale bɛ nin bɔ a ka bonya kɔnɔ ka di a balimacɛ ma min ye imamba ye Usain Sano ka bɔ tumudi ale bɛna kuma bɔfilikaw bɛɛ tɔgɔ la a bɛna kuma inshallah an karamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la a bɛna kuma imamuw bɛɛ tɔgɔ la a bɛna kuma an faw tɔgɔ la inshallah komi wagati deguni le donc an bɛna kuma d'a ma min ye imamba inshallah ko chomba ya haketo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mblanje alhamdulillah anison dialendo an sawalendo ambe ala le fo ka ala taala walima lon ni ala ka ni sigi bla mo harjegala ikuna diala ala yankuna dia ka bo famille jabi yorola keren ya boloma ani boafle be ko ala folen ko fe ambe sababu nyuma fo no ye anga kalande touré chomba oba fote ko mogote pana sababu kuna kiti ben kuna diaka ni ya ye ala ta ko fe ma baw sela ka seya kalande ndobe abe togodima do rebe na do la ka kalangoro la ka kusoro ale ka togodi anuma aka barajida anuma ambe ala deli ala ka lere korota ka chomba fu ko barakala ani chomba bela jelen ka nyono an ko lo al no lutan lo aka lo ko dian kala bomba kele bi ne malo ni mo do beya mite chokoroba ka fon lo la réseaux sociaux ka depuis are na Côte d'Ivoire la ame nyongo fecho ebe dugu late an ile le be nyongo fe ali kuri to be boake jama bami tu sigir be ni nyabo la jama wara ube minu fana bi yela to yela an tumbo jama dola chaere la ikatamani aka nombo ibe baramina ere ya saradon ala ki sara dawa ye femba ide ala ere be dawa ke wallahu yad'u ila daris salam ala kabara chira kabara ibo bara le lati ambebe dawa ke lawde me dota fanga ka boni dotay ka dawa damna ka bo jamana ni jamana imalo ko ko le boye ambal mache no jane amale fana fu nu chomba le be dina korota lati akalo ko biro yo soso ina me dina fana nyaka min bede minu ban deme ka tende o mo bawo de sigini beite an lan bala ala mo do no bolaya ka herato ko fe ala mo kala wore bola ko demaya o le toite ami ala taala delikata demaya soro herala ali ba ala mo kala ama fo yana on na lumi kono on na baraka lu kono chokoroba min sigini be chomba ya bete shigbe ya ide no e sheku jabi mustafa e alele be lu chokoroba yala bi abaden dogoche ole ye Abdulkadir na tun talaka di malima Alassane ma wole de Alassane ma wole dina fana mako sela ama ale rey ka fote ala nana Allah jarabi kana ke bana baka toy chokoroba ko lado kwa yi mado so mo mako bala igalo madrasa ba min be te o ka mi ko fote ni mo tambolo la min be idara nyalo kateme Abdulkadir ka wallahi mo be minu nana ni licence uye minu nana ni dowere minu te licence uye ka mo kala me igalo ko dianse la yoro mina ni ma fe un takhtitu atenya de anana flow nyana enta mo were sara yoro were o ko kana blakala so kunao ante ambadi ndo cha wole kana ankrefe reno kala lumina kwa itata kana akuma cha yala de na logo tunta alere la parce que atala akabuya ni tala du jamanana no e musodima o ka bele dibate
donc o yɛrɛ dabatu a b'a a to kun bɔ yɔrɔ Mali la ye mais an mako sela a ma a nana o le la an ka karamɔgɔ cɛ n'o ye Seku Jabi ye barakamɔgɔ don caman ye kalan kɛ n bɛ to k'o le fɔ taali arabu jamana na o bɛɛ tɛ mɔgɔ kɛ karamɔgɔ ye dɛ dɔ ma taga mais baraka fana b'a la o dɔ le bɛ cɛkɔrɔba nin ye ten ale le ka cɔnba in labato yan a tun b'a nin kan k'a bɛ taa arabu jamana na cɛkɔrɔba ko a ma to yan n'ala sɔnna fɛn fɛn bɛ taa arabu jamana na o bɛna fɛn min kɛ n'ala sɔnna i tɛ ɲɛbɔ o fɛ a kɛla o a ma kɛ a bɛ yɔrɔ min na bi n'a ye biki minɛ n'a ye sɛbɛnni kɛ a y'a kalanden ɲininka a b'a dɔn n'a ye arabukan minɛ a y'o fana dɔn mɔgɔ barakama le walahi barakamɔgɔ lo sabarimɔgɔ lo a sela ka balimaw kɛ ɲɔgɔn kan a sela ka dugu nin kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ dugu nin yɛlɛ ta a m'a fɔ cɛkɔrɔbaw le ma yɛrɛ sisan ko kozimi ɲɛmɔgɔw de bɛ nin ye ani kodisi ɲɛmɔgɔw anw fɛ yan a bɛ ten de o le fana ye silamɛya ye an b'o le fɔ dɔw nana ni suna ye ka na dugu ci suna ma kan ka dugu ci dɛ n ko suna nana farida le sɔrɔ yen farida le an ye kɛ ɲɔgɔn kan farida le an ye kɛ ɲɔgɔn kan mais bafilekaw y'a faamuya bafilekaw y'a faamuya an yɛrɛ fana y'a faamuya parce que an ye mɔgɔ lɔn n'a fɔra ko a ye tɛmɛ karisa fɛ o bɛ ɲininkali kɛ ko sunamɔgɔ le wa o bɛ an n'o b'a fɔ ko sunatɔnmɔgɔ an bɛɛ ye sunamɔgɔ le ye mais dɔ bɛ sunatɔn na dɔ t'a tɔn na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka karamɔgɔcɛ fo karamɔgɔcɛ ni a bɛ nɔ min bɔla n'o ye Abdala Koyita ye Mali yɛrɛ kɔnɔna fo k'a se yan diɲɛ bɛɛ kɔnɔna vraiment silamɛya bɛ waso n'a ye bi diɲɛ bɛ waso n'a ye bi silamɛya bɛ waso n'a ye bi diɲɛ bɛ waso n'a ye bi an bɛ Ala deli a ka tagama ni Ala ka baraka don a la kunun ni tun ka jama ye Buwake jama bɔla dɛ n k'a lɔn nin bɛɛ tɛ k'adamaden ye i bɛ taa sɔrɔ hali jinɛw tun bɛ k'a cɛ ma an bɛ Ala deli jinɛ muminunw tɛ yen wa a bɛ sigala kuranɛ la le wa kuranɛ le o est ce que kuranɛ bɛ kalan ni jinɛ muminunw ma na wa donc o bɛɛ le bɛ yen an bɛ Ala deli Ala ka kɔrɔta di e yɛrɛ ma i miiriya bɛ bonya min na i miiriya tɛ bonya min na k'o d'i ma Ala m'o kɛla nin kana kɛ i ka Côte d'Ivoire na ni laban ye i k'a lɔn ko ni kuma bɛ bɔ dakula la ka don tulokula la o y'a dama kabako ye timiya wɛrɛ b'a la sinon Seku bɛ ko o ko fɔ la a ko tɛ Kudu Buwake kɛ a bɛ ko o ko fɔ la karamɔgɔw y'a fɔ ka ban kɛ mais mɔgɔ wɛrɛ ye n'a fɔ o y'a dama ko ye dɛ i m'a ye cɛla ka sahabacɛ bila ko kuranɛ kalan m'a lamɛn wa sahabacɛ ko di a aqra'u alayk wa alayka unzil n ye kuranɛ kalan i kan ka sɔrɔ a jigila e de kan wa uridu an asma'aha min ghayri ko n bɛ fɛ ka mɛn mɔgɔ wɛrɛ da an bɛ fɛ ka Ala kuma mɛn mɔgɔ wɛrɛ da jamana bɛɛ nɔrɔla ɲɔgɔn na masigicogo tɛ kelen ye mais i bɛ fɛn fɛn fɔ la yan o réalité o bɛɛ b'an fɛ Côte d'Ivoire la yan Ala k'i kɔrɔta Ala k'a kɔrɔta sa Ala k'a sabati comme a fɔla ten ko la salata bi hadarati ta'am ni lona nana a fɔla ten Ibrahim ka kisa fɔla an ɲɛna ko dumuni le kɔnɔna ka di an bɛ yafa ɲini aw n'u ka taahiru ni takdimu le kɛ mais n'Ala sɔnna Ibrahim ka min kɛ jabilakaw fana k'o dɔ labɛn donc an bɛna kuma sonsori yan jama kuma ka gɛlɛn surtout ni cɛkɔrɔbaw ka kuma d'i ma k'i ye kuma ni yɔrɔ min ɲɛna la o y'a laɲini le b'o ye ni yɔrɔ min ma ɲa an bɛ yafa kɛ labɛn le kɛla o labɛn yafa tɛ se ka k'a kɔ donc n'an sera yen an bɛna dugawu di dugawutigiw ma o bɛn'o dugawu kɛ hakɛ to o la sala ala Muhamad yɛrɛ tɛ dugawu kɛ alhamdulillah amin inshallah shoka ka brebe da inshallah alhamdulillah shoku bana la fala mi ne rablanka donc imu beta la farula afana e bonya da ka foni lona na fa kan ka lona bismillah muko so baraka mo le be nunu ya ma ko bo ya baraka wala muko so ko ka baraka do tan fa bofil kono ya donc chomba fana suma labɛn ali wakati dugula nyanyama o ta ka to konyo baraka ma do ala muko so o baraka o tanga fa kuso kono inshallah nala sona ni do bana amena siradi jama o bana ta ka to bro do konyo baraka ma do osmo la lando bana chuma bana sirado ma duguma siradi la mais sanu che angara mo fabe ya mi muqaddam Idris Touré alebe anga imam bay sirayo misila inshallah
an fana ka mudiru ye madrasa kɔnɔ na donc chamba ka yira k'ale ye duwawu kɛ mun kosɔn an bɛ jisabu n'o ye inchallah fatafadal mawada mashkura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما بعد ما فوق ما شاء الله تنفع نتوى إدريس كناتي على توى إدريس توري إدريس أتو كرين دوكا كي دولكا كي ما مكما ترى موم كتلا ولا بريبي باي الهي محمد بما توانكا كنكا muku sɔn komi bɛ ale ni mudiru jaabi facɛ cɛ hali bi ala ka hinɛ la olu de kɛra moisisunaw ye an ka dina ka lasiri gban dugu nin kɔnɔ yan an ka mudiru jaabi facɛ de kɛra madrasa mɔgɔ fɔlɔ ye dugu kɔnɔ yan ale fana ale nana majlisi bolo kɔrɔ madrasa fana b'ale bolo an y'ale ka adjoint le misiriba la donc an bɛ kuma n'ale ka kuma de la inchallah an bɛna an wasa don an tɔgɔma la a bɛ duwawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ komi tagabagaw b'a fɛ ka taa sinon tun b'a fɔ n ko bi ta an y'a fɔ mɔgɔ dɔ ninnu ma olu ye sini kɔnɔ mais an bɛna yafa inchallah an bɛna kuma di dɔgɔ ma ka to b'a ka sira la Muhammad. alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim an b'a la fo k'ala tanu k'ala waleɲuman lɔn ka nɛma ɲini ala ye kila k'ale salatu wasalam an bɛ duwawu in kɛla duwawu ɲɛ fila le ma duwawu a premier bɛ min ye o bɛ imamuya duwawu ye imamuba duwawu an b'o duwawu kɛ imamuba le ma jigin bɛ tan imamuba n'a tɛ yan ni dɔgɔman bɛ yan fɔ ko buwa filɛ imamu bɛɛ le bɛ yan ten an b'o duwawu don a jɛna ko an y'o ka duwawu kɛ duwawu filanan bɛ min ye jabilata duwawu an b'o duwawu kɛ an badenkɛ ye o duwawu fana ni o bɛ cɛkɔrɔbaw bolo o duwawu an b'o duwawu fana ni kɛ ni an badenkɛ nana ka se an ma yan ka bɔ an badenkɛ a fila bɛɛ y'an karamɔgɔ le ye ne karamɔgɔ joona o bɛ Mohamed Diané le ma en 66 n karamɔgɔ joona min ye baw la ne kan o tun bɛ Diané le ma o b'an karamɔgɔ joona ye an ye kalan kɛ o fɛ 73 an taara Mali la an karamɔgɔ kɛra Sada Touré ye ala la hinɛ bɛɛ la donc maliyɛnw bɛɛ y'an karamɔgɔ ye an badenkɛ n'o bɛ Koyita ye an karamɔgɔ cɛ ani an badenkɛ Diané n'o b'an karamɔgɔ cɛ ye ka bɔ Belgique an bɛ duwawu kɛ a ye a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ fɛn o fɛn y'a bilasira ka duwawu imamu Bamba o y'a duwawu an b'o kɛ an donna imamu Bamba yɛrɛ an donna hɔrɔnma la barakamɔgɔ tɛ kɛ dugu kɔnɔ ni imamu bɛrɛbɛrɛ tɛ dugu la imamu bɛrɛbɛrɛ le bɛ kɛ sababu ye barakamɔgɔ bɛ kɛ dugu kɔnɔ an bɛ baara min na tan alhamdulillah summa alhamdulillah imamu ye nin baara in ɲɛ yɛrɛ an na dugu kɔnɔ yan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ karamɔgɔ ye n'i nana dugu kɔnɔ yan n'i k'u bɛna imamu fɛ yen a bɛ sama bila dugu imamu bɛɛ ma a n'a karamɔgɔ bɛɛ ma ko berebere dɔ bɛ nana an fɛ yen o terema bɛɛ bɛ k'a fɛ yen bi fasila bɛn tɛ an donna ale n'a lacɛ yɛrɛ hɔrɔnma la k'an badenkɛ k'a kana ka sira la fo n'a bolo ala o k'an ye an donna don a tu babaw minnu tɛmɛna an ɲɛfɛ i bɛ kow kɛ duniya kɔnɔ sisan i bɛ dɔ le ka sira kan i bɛ n'i bilala sira bɛrɛbɛrɛ kan i bɛ dɔ le ka sira bɛrɛbɛrɛ i bɛ dɔ le ka sira bɛrɛbɛrɛ kan n'o bɛ ya salafu salihu ye a salafu salihu minnu n'olu ye dawa kɛ ka dawa doni ta k'a ta fɔ arabu jamana la k'a ta fɔ hijaz k'a lase an n'u ma yan an donna olu hɔrɔnma la k'an badenkɛ k'a senna fo ni ala o k'an ye ka mɔgɔw kandaya mɔgɔw ka kandaya don a bolo ala o k'an ye o tuma an donna an karamɔgɔ cɛ n'o bɛ jaabi ye n'o bɛ an karamɔgɔ cɛ facɛ ye an donna ale yɛrɛ hɔrɔnma la yarabi ka an badenkɛw a nana hɛrɛ min kɔnɔ k'o hɛrɛ k'o ma ka fɔ a ye ala o k'an ye a yɛrɛ nana ka kɛnɛya min to a bolo yarabi k'o kɛnɛya jidiya ala o k'an ye
a yɛrɛ nana don an ye jamana le kɔnɔ ten ka na dawa jɛnsɛn an badenkɛ y'a yira sisan n'o b'an kan ɲɔgɔn ye ko dawa le bɛ baara ye baara min ni adamaden ni ala yɛrɛ bɛ diɲɛ na ala le y'a dabɔ joona a ye mɔgɔ dɔw bila a la n'o bɛ ala a ye cidenw ye mɛ ale yɛrɛ fana ni banadugu ka musaraka k'a kɛ fana ni an badenw b'o baara le la joona mɔgɔw ye baraji min sɔrɔ a ye kɔrɔta min sɔrɔ k'o di an badenkɛ ma ala o k'an ye an badenkɛ n'o bɛ diya ne ye n'o b'an karamɔgɔw cɛ diya ne ye yarabi a bɛ wari kan min lase an ma ka bɔ fɔ o dugu jan na jamana jan na an bɛ farakɔ jamana in de wele n ko jamana jan a b'o min na yarabi an baden minnu b'o jamanaw la yen k'a kɛ olu kandabaa ye ala o k'an ye olu ka kandaw hami bɛ k'an na k'a fara an n'o kanda kɔrɔw kan i bɛ bɔ yan i bɛ taa jamana na jamana min n'o bɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye i bɛ taa nafolo ɲini olu jogow n'i ta jogow tɛ kelen ye yan n'i taara n'i ye nafolo sɔrɔ n'i ya diinɛ to la yen fɔ ko baara kɛla khusranu mubini ye ala an sutura ma an badenkɛ ta sigiyɔrɔ bɛnna o ma yarabi ka a y'a kanda ka an badenw kɛ kandayaba y'a bolo ye ala o k'an ye an kafola ta kan an wurini kɔfɛ kafo in na yarabi ka hɛrɛ d'an bɛɛ ma ala o k'an ye ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم رب الحمد لله رب العالمين. أمي لابن كلاو فوكسبا أم كلا دنيو ناندو تميان ويا أنا وتعالى كلنا كم من فوق عن لابن oye abiyatu shi'riya min fɔ k'an labɛn m'a lɔn ni denmisɛnw bɛ yan ou bien n'o tɛ yan alhamdulillah an ye fɛ o ye tɛmɛ n'o ka abiyatu shi'riya ye k'an karamɔgɔ cɛ bisimila a bɛ don an bɛ taa dumuni kɛ inshallah. Allah la 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 Allah Allah la 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 Allah la 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 sorry man wasl al-khawani وتزل سكر الأغاني لا 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 sorry من وصل الغواني وتزل سكر الأغاني لا 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 برزت هدرة طه قبل تكوين مكاني لا 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 برزت هدرة طه قبل تكوين مكاني لا 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 إنني قبل البرايا حبه شغل جناني لا 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 لا